Hoy la palabra se llama milagros que abren puertas. Today's message is called miracles that open doors. ¿Cuántos han visto milagros de Dios en su vida? How many of you have seen an open door from God? O sea, que in your si life? yo lo paso aquí adelante nos quedamos toda la noche. If we ask you all to come up here, it's going to be night by Por the eso time we're hoy done. no lo voy a pasar. Which is why I'm not going to ask you all to come up here. Porque cuando le damos un micrófono parece pastor. Because you sound like a pastor anytime I give you the mic. Después nadie le quita el micrófono. No one can get rid of the mic from you. Porque nos cuenta desde que el Señor le habló que tenía usted 3 años. Because you tell us the testimony of how God spoke to you when you were like 3 Y su years primera old. palabra fue gu 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 And your gu. first word was goo goo goo. Eso, invite un café y nos cuenta You know, eso. take us out for coffee and tell us everything eventually. Los milagros, But the yo miracles, creo en milagros, I believe in miracles. adoro a un Dios de I milagros. worship a God who does Creo que Él miracles. quiere hacer un milagro I en su believe vida, God wants to do miracles in en your su life. familia. He wants to do Que hay miracles in your áreas en family. tu vida que necesitan ese milagro. And there are areas in your life that need a miracle. Pero la pregunta sería, But the question that y resounds, yo quiero que tú le preguntes a alguien, and I want you to ask somebody next to you, ¿para qué quieres el milagro? what do you want the miracle Vamos, for? ask your neighbor, ¿para qué quieres el milagro? Pregúntale a tu vecino, what do you want the miracle for? Es que yo necesito un milagro en salud. Well, I need a miracle in my health. ¿Qué vas a hacer con la salud? The question is, what are you going to do with your health? Yo necesito un milagro en mi matrimonio. I need a miracle in my marriage. ¿Qué vas a hacer en tu matrimonio? What are you going to do in your marriage? Yo necesito un trabajo con una casa nueva. I need a job and I need a new house. ¿Qué vas a hacer con esa casa nueva? I want to ask, what are you going to do with that new house? Porque si Dios cumpliera caprichos Because if God could fulfill all the y little things He nosotros wants, pedimos milagros, and we ask God for por miracles, eso dije caprichos. that's why I said the little Porque things. cuando dije cuántos necesitan un milagro, muchos, When I asked who needs a miracle, I saw a lot of hands go up. ¿cuántos necesitan un milagro en su vida? How many of you need a miracle in your A life? ver, las manos levantadas. And keep your hands up. ¿Qué vas a hacer The con ese question is, milagro? what are you going to do with Ahora, the miracle? ¿En verdad necesitas el milagro? I don't ask you, do you really need the miracle? Es que necesito un milagro en mi matrimonio. I need a miracle in my marriage. Mira, tú no necesitas un milagro en el matrimonio. You might not need a miracle. Necesitas ponerte a trabajar en tu matrimonio. You might need to just work on your marriage. Dejar de mentir, dejar de robar, dejar de decir You need to cosas que no. stop lying and hiding things from one another. Amar a tu esposa, You got to start loving your honrar a tu wife. esposo, You got to start y honoring tu your matrimonio va a husband. estar And saludable. your marriage might work. ¿Sí o no? Am I right? Uy, ya bajaron los Like amén. with that, we lost some amens. on Hay that one. cosas que pedimos por milagros There are things we ask God to do in que el miracle hombre for lo puede trabajar y no necesita un milagro de Dios. that mankind can do and don't need a Pero miracle from God. disfrazamos But we try to mi disguise pereza our de laziness querer trabajar y pedirle a él un milagro. of working and asking God for a miracle. Uy, ya. Aquellos que quieren un milagro dicen, necesito un milagro financiero. And you might say, I need a financial miracle. ¿Verdaderamente necesitas un milagro financiero? Do you really need a financial Aquí hay miracle? alguien que quiere un milagro, There's necesita un somebody who milagro. says, yes, I need one. Esa mujer vino, mírala. And look, she's here. La acaban de operar hace poco y aquí She anda. just came out of surgery and she's here today. Ahorita la pasamos allá con los médicos para que la revisen. So the doctors can check her afterwards. El milagro financiero es, A financial miracle. ¿verdaderamente lo necesitas o es You need to ask, do I really need this? la máscara de la pereza para no trabajar? Or is this the best way out so that I don't have to work? Uy. Ay, es que yo necesito otro trabajo I need another job que me pague mejor. that can pay me better. ¿Necesitas un trabajo que te pague mejor? You need a job that pays you ¿O better? necesitas aprender a administrar Or do you need to learn how to lo que manage tienes ahorita? what you already Porque si have? tienes un mejor trabajo Because if you get a better y ganas job mejor, and you make more tampoco money, te va a alcanzar. you might not have enough even then. Entonces hoy no me va a predicar lindo de So, motivarme. I'm yes. sorry, I'm not going to preach to you about motivating you in all kinds. Por eso te dije que quería traerte lo mejor. Which is why I told you I want A to bring you veces something good. pedimos milagros Sometimes we ask for miracles. que Dios dice, ¿en verdad quieres que yo lo haga? That God wonders, do you really want Como me to do aquel it? niño Like the que boy tiene sus responsabilidades en casa who has her responsibilities and y duties dice, at home Señor, haz un milagro. and says, Lord, do a miracle. La mamá escuchando la oración del hijo, ¿no? And I'm sure the moms are hearing their son's Haz un prayer. milagro. And the kid says, Lord, do a Que mi miracle. cama esté tendida todas las So my mañanas. bed is done every morning I wake up.
Y la mamá entra y dice, deja de estar molestando a Dios, perezoso, hazlo tú. And the mom comes in, stop bugging God about it, do it yourself. Hay cosas que podemos hacer nosotros There are things we can do que ourselves no necesitamos milagros. that we don't need miracles for. Ah, pero es que qué lindo es But I mean, it's so nice sentir y ver un milagro de parte de Dios. to experience and witness a miracle from God. Pero ¿para qué? But what for? El poder del nombre de Jesús The power of the name of Jesus no solo sana cuerpos, does not just heal bodies, sino su poder but His power abre nuestro corazón also opens our y hearts puertas and opens para que Dios doors trabaje so God can en esas work puertas abiertas. with open doors. Si mi milagro o lo que anhelo como milagro If the miracle that I'm looking for es una sanidad, is in healing, esa sanidad debe de servir that healing must work como una puerta as a door para manifestar el poder de Dios a la gente to manifest God's power to y other que people, conozcan que Dios es real. and for people to recognize God is En real. realidad, lo que le llamo milagro, And what I really am calling a miracle, tal vez no lo necesito yo, I might not need pero it, yo quiero milagros but I want the para que abra miracles puertas para presentar a Dios. so the doors open and I may present escuchó? God to others. Amen? escuchó? Did you hear what I said? ¿Cuántos quieren un milagro de un carro nuevo? How many of you want a miracle of a new car? Si el dealer te lo da con cero de down, If the dealer gives it to you, you don't need to pay a down payment. ¿quieres un carro? El dealer ya. You want a new car? It's like, okay, here you go. El problema es de que tienes que pagarlo. But the problem is you still have to pay for it month to month. ¿Cuál es el auto 0 millas, año 26 que te gustaría tener? Like what 2026 zero O miles el que car así would you dices, want? ese es para este tiempo. You said this is the one born ¿Cuál? for a time as this. La camioneta Santa She Cruz. wants La a Santa pastora quiere Cruz. una Santa Cruz. Pastora wants a Santa Cruz. La cruz ya la tienes y está sana. You already got the cross and you're already healed. So, Mi troca te sirve, mi so amor. the Ahí la truck is tienes. good No enough. You necesitas don't un need a- milagro de you don't troca need a Santa Cruz. miracle for a truck. Pero le gustó esa troca a la pastora. She liked that truck, No, pero esa está muy barata. but that one's way too cheap. Si le vas a pedir a Dios algo, tiene que ser algo. If you're gonna ask God for something. Bien. Ask God for something good. Una Mercedes. Instead of Mercedes. Vamos a suponer que acá nuestro hermano le da a Dios una Mercedes. Let's say God gives our brother a Mercedes Cero over here. millas. 0 miles. Wow, impecable. It's impeccable. ¿Cuánto te cuesta la aseguranza de ese Mercedes? But how much is the insurance gonna be? 1,500. Ya Like investigó. 1,500. Entonces, vas a tener que gastar 1,500 en eso. So you're gonna have to Dios spend te da la 1,500. Mercedes, Like God gives you pero the tú tienes que Mercedes, pagar el seguro. but you gotta pay for the insurance. Ay, no, yo quería algo más barato. Oh, well, I mean, I wanted something a little cheaper. No, todo conlleva consecuencias y Everything responsabilidades. carries responsibilities. La llenura del Espíritu Santo And the filling of the Holy no Spirit solamente quiere transformar nuestro interior, doesn't just want to transform sino who you también are, quiere manifestarse hacia los de afuera. but it also wants to manifest to those Mountain around you. City no es una iglesia de dentro, Mountain City is not an interior no es una church. iglesia de 4 paredes. It's not a church on behind 4 Mountain walls. City es una iglesia que sale a la calle, Mountain City Church is a church that que goes gana out to the gente, streets, who wins que manifiesta people, el poder de Dios allá afuera, and no who aquí adentro. manifests the power out there, not just in Pastor, here. pastor, pero ¿por qué no hay tantas liberaciones aquí? You might ask, Pastor, why do we see a lot of deliverance No, here? si Or we ocurren don't? liberaciones que no se las transmitimos a usted es otra cosa. Now, we might do deliverance here. You might not watch it on stream. Usted traiga el endemoniado, nosotros lo Just- liberamos y usted siga ganando gente. ahí. Bring whoever is demon possessed, and we're going to make sure they're free if you bring them here. A veces, usted ha escuchado esta frase, no sé si lo ha escuchado, pero I don't know if you've ever heard this saying before, amarillismo espiritual. but it's like this yellow pages, ¿Qué es spiritual una yellow noticia pages. amarillista? You know what the yellow pages are? Algo que nada más para llamar la Is atención, it something to just get the attention? una morbosidad. It's like murmurs, Ah, se le está gossip. saliendo el corazón y sigue palpitando. Grábalo, grábalo. Oh, their heart is coming out and it's still beating. Record Noticia that, record amarillista that. para que venda, ¿verdad? It just makes it in the yellow pages. Y eso se ha metido hoy en día en las iglesias. And that's gotten in the churches nowadays. Milagros amarillistas. And it's the things that are miracles in the Cosas yellow solo para pages. llamar nuestra atención. And things that only llamar la call our atención de la attention. gente. And because of these things to get the attention Pero of ¿qué people. hacemos con eso? But what do we do with it?
En esta iglesia no va a ver usted amarillismo. Here, you're not going to see anything on the yellow No pages. hacemos cosas para exponer y ver cómo Satanás quiere hacer de las suyas aquí. To expose what Satan wants to do here. Y And una everything. persona caminando por el techo y las paredes y And a nosotros reprendiendo person atrás de él. walking on the walls and on the ceiling, and we're like praying for him and everything. Mira, lo bajamos, lo amarramos y oramos y ya, que se vaya We'll a su get him casa down, we'll libre. tie him down, we'll pray for him, let him go Se home. acabó el show para Satanás. Like there's no show for Satan here. Aquí a que venimos a adorar es al Rey de Reyes, The one we came to worship al here is the Señor King de of señores. Kings, to the Lord of No Lords. pierdo tiempo dándole We don't need to waste amarillismo time getting al into the yellow diablo. pages to give Show. him credit to the devil. Giving Tenemos him a que conocer show. la palabra que nos hace libres. We need to know the word of God that sets us free. Di conmigo, los milagros I want you to say miracles son llaves are keys que abren puertas. that open doors. ¿Para qué? Para que el reino avance. For what? For the kingdom to advance. Yo quiero que leamos, porque ahora viene el capítulo 3 del libro de los Hechos. And I want you to go ahead and look in the book of Acts. Vemos en este capítulo el primer milagro post-Pentecostés o post-aposento. The first miracle post the upper room. Capítulo 3 del libro de los Hechos dice, yo lo leo en español, usted lo sigue en inglés, en portugués, en italiano. lo Acts que chapter quiera. 3, I'm going to read in Spanish. You can follow along with whatever language you have it in. Un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. 3 de la tarde y oraban a las 3 de la tarde. Ese era el tiempo de oración. Y vieron allí un hombre cojo de nacimiento. ¿Cómo era? ¿Le pasó un accidente? No, nació cojo. Todos los días era puesto en la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, estaban por entrar, les rogó que les dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alababa a Dios. Todo el pueblo. Dice, y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta La Hermosa, y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. Alguien diga, gloria a Dios. Can someone say glory to God? ¿Qué primer milagro post-aposento? What an amazing first miracle after the upper room events. Después del Pentecostés, Because after the day of Pentecost, Pedro y Juan, Peter and John, ¿te sabes tú la historia del apóstol Pablo también? you might also know the story of the Más Apostle adelante Paul. vamos a ir viendo al apóstol Pablo. And we'll study more about the Apostle Paul in a few weeks. Pero tenemos a dos de los apóstoles que caminaron con Jesús. But two of the apostles who walked with Jesus Aquellos here, que fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento. and in the upper room, they were filled by the Holy Spirit. Y cuando ellos empezaron a ir a predicar, When they went to go preach in the world, quiero que veas esto. I want you to look at what happens. El templo de Jerusalén Because in the temple of Jerusalem, seguía siendo el centro espiritual del judaísmo en it aquel was entonces. still the central area of worship in Judaism. La hora novena, o sea, las 3 de la tarde, The ninth hour, which is 3 p.m., era la hora tradicional de oración en aquel was the entonces. traditional hour where people gathered to pray there. El cojo And this lame era man conocido por todos, was known by por lo everyone, menos los que asistían al templo. at least those who would gather in the temple. Y cuando nos da este contexto, quiere decir When it gives us this context, what it means que el is pueblo judío that the Jewish people, era fielmente y fervoroso que iban al templo. they were faithfully going to the temple consistently. Este cojo estaba ahí desde hacía años. And so this lame man who couldn't walk, he Sígame was en there el for years. contexto. I want you to follow the context. Pedro y Juan Peter and venían John, ahora llenos del Espíritu Santo. they were filled by the Holy Spirit, Y ellos seguían viviendo en obediencia and they continued to live in obedience a las
disciplinas espirituales del tiempo. and of the spiritual disciplines of this time. Porque a pesar de haber estado en el aposento, And when they were in the upper room, cuando salieron de ese lugar llenos del Espíritu Santo, when they came out of the upper room filled by the Holy Spirit, subían también al templo a la hora novena en la oración. they would also go to the upper floor in the temple to pray. Ponga atención en And esto. I want you to pay attention to this. Era la hora de oración. It was the time of prayer. Jesús no vino a cancelar la ley. And Jesus did not come to cancel the Él law. vino a He cumplirla. came to fulfill it. Ya no estaba Jesús con So ellos. Jesus wasn't with them in that Ellos time. querían seguir cumpliendo la palabra de Dios. But they continued to fulfill the word of Y God. lo que conocían ahí And what they knew about era la hora de oración, el was templo. it was prayer time, prayer ellos hour. fueron. And so they went. Pero el nombre de Jesús en aquel entonces But the name of Jesus in that then todavía era muy polémico entre los líderes religiosos de ahí. was still a big political issue around there. Así que tú te puedes imaginar todo lo que pasó. So you can imagine everything going on around Porque there. cuando el apóstol ahí le dice, mira, no tengo plata, no tengo oro, Because when the apostles tell them, hey, we don't have gold or silver, pero lo que tengo te doy, but what we do have, we give to you, viene una revelación. there is a revelation. Ellos seen there. sabían, They knew, los discípulos sabían the disciples lo que knew portaban. what they carried. Y conmigo, ellos sabían, I want you to say they knew, yo sé I know lo que porto. what I carry. Es importante It's important saber quiénes somos en Dios. to know who we are in God. Di conmigo, yo soy un enviado I want you to say, I've been a sent extender el reino a esta to nación. extend the kingdom to the nations. El milagro no fue realizado The miracle did not occur para el asombro del pueblo. for the people to be amazed or shocked. El milagro fue hecho The miracle happened para provocar fe en cada una de esas personas. to provoke faith in every one of those people. Era tan polémico el nombre de Jesús Because the name of Jesus brought such a political issue in this que era time lógico que si ellos llegaban a hablar de Jesús así, that if they began to publicly talk about Jesus, muchos tal lo sacarían del templo, a lot of them would have probably been kicked out of the temple. pero ellos llegaron haciendo But what they went to do lo que Jesús estaba acostumbrado a hacer. is they did what Jesus was accustomed to Su do. carta de presentación His letter of presentation era lo sobrenatural. was what was Él supernatural. llegaba haciendo un milagro. Jesus walked into a place Él and did a llegaba miracle. transformando el corazón de una Jesus persona. walked into a place and transformed the Él heart of llegaba someone. hablando, trayendo He revelación. would walk in somewhere bringing revelation. Nunca usó Jesús Jesus never used su autoridad o su poder his power and his para authority avergonzar a la gente. to shame people. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer samaritana? You remember the Samaritan woman ¿O se acuerdan también de aquella mujer que fue hallada en el acto de adulterio? or the woman who was caught in the act of adultery. Jesús jamás usó su poder Jesus never used his para power avergonzar a la gente. to embarrass people. El milagro The miracle no era para que se asombraran las personas. wasn't for people to be Di amazed. conmigo, para provocar fe. I want you to say to provoke faith. Cuando pidas un milagro, When you ask for a miracle, recuerda que tiene que provocar fe en alguien más. remember this has to provoke faith Por in eso yo somebody creo else. que un milagro de Which- un auto como el que dijiste, Which is why I believe that the miracle like the car you asked seguramente for, no provocaría mucha fe en los demás. it probably wouldn't bring a lot of faith to people. Pero la sanidad o el milagro de ponerle un riñón o un pulmón a alguien, But the healing and miracle of God giving a new kidney seguramente or traerá lung, mayor fe. that can bring greater faith to people. Ahora, yo entiendo And I understand que Dios hace milagros hasta muy sencillos that God can do even the simplest para miracles evidenciar for the que Dios evidence está ahí, que le importa lo que nos importa a nosotros. that God is there and He cares about what you care Mira about. esto. And I want you to look at this. Este joven que ve aquí, This young man that you see here, cuando no estaba así when he wasn't that tall y estaba así, and he was about this tall, él pedía a Dios por un it was an iPod. iPad, Yeah. iPod, I remember he would ask God for an iPod. de que tuviera, de esas que tenían en aquel entonces muchas canciones, ¿no? Mucho. It was the ones, the MP3 players that had a lot of songs. Y me acuerdo escucharlo orar por eso. And I remember hearing him at night praying for that. Y nos robaron la van de la iglesia. And I remember somebody stole the church van one day. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver el robo con eso? You Ahora voy, might ahí voy. say, what does it have to do with this? Just wait a second. Este joven provocó el robo del carro. ¿verdad? This young man caused them to steal the van. Déjame te explico por qué. Let me explain why.
Ya estaba vieja la ven. Because when they sold Tenemos the que van, renovarla tal vez. we were like, okay, Pero gotta en find aquellos it. años nos servía bastante. But back then we used that van a lot for everything. La pintaron como vaca, And so the people who stole it tried spray painting it like a cow. con spray negro, era blanca. It was a white van and they spray painted Y it la black. pintaron hasta donde les llegó las patas. But then they ran out of spray paint, so it was black and white. La encontraron días después. And a few days later, the Y cops me found llamaron it. cerca de, no sé, 2, 3 de la mañana, no recuerdo. I think it was like 2 a.m. or something, and they called me. Fuimos allá y la van estaba llena de cosas. And so we went to go pick up the van, and the Con van los was ladrones full ahí. with a bunch of Se things. los llevaron. And they took Ya se parece que se iban de viaje a California o algo así. It looked like whoever sold the van was going to try to move to O Las California. or Vegas, yo no sé, something. llevaban despensa, They were heading out of town. They had like los tickets de la groceries, comida, todo. and they had all sorts of things of food and all that as Cerca well. de la casa de estos ladrones. And it was close to the house of Así these que la policía thieves. nos dijo, vamos a la casa de los ladrones So the police told us, come with us a to dejar the todas people las who stole cosas it, de ellos. and let's drop off their Y things. yo bien amable, pues los acompañé. And I was like, okay, yeah, sure, let's go. And I went with Y them. bajaron algunas cosas. And so we got some Y things era down from the demasiado que van. habían puesto. But I mean, they had so many things in this van. Y nos dijeron la policía, the cops llévenselo, told us, tírenlo a ver qué hace. Hey, you know what? With the rest of the things, just take it with you, throw it away, or do whatever you want. Entonces tuvimos comida para esa semana. And so we had food for the week. Así que cuando ores por comida, And when you pray for food, recuerda que el milagro puede venir por algo así. remember the miracle can come in any way. Así este joven oró por ese And aparatito. so this young man, he asked for Y that entre todas las iPod. cosas había 2 o 3 de esos aparatos que él And in quería. that van, there was like 2 or 3 iPods there. Así que a la próxima que And pidas so un milagro, next time you ask for a miracle, piensa bien cómo Dios hará ese milagro. maybe think about how God might do the miracle. Ya, lógico, ya no tuvimos esa ven. And obviously, we didn't keep the van. Me sale más barato haberla vendido, regalado y ya, ¿no? I think it was cheaper to just like sell the van and get them that, and there you go. Pero Dios aún a los niños But even to kids, o aún nosotros, even to us, si necesitamos algo pequeño, Dios nos lo concede. if we need something small, Pero God can es still give ¿para it. qué? But there's always a what for. Porque de ahí en adelante ese muchacho Because from that day forward, this young oraba guy, por todo. he prayed about Porque Dios le everything. contestaba. Because God would answer for Y him. yo tenía miedo lo que orara And él. I was afraid. I wonder what he's going to ask for next. Infundió fe en And un niño. it added faith to a boy. Y hoy él sigue orando y Dios le concede lo que él ora. And he continues to pray, and God gives what he asks for. Dios tiene cuidado de And cada mínimo detalle de God nosotros. watches every single one of us. Pero ¿para qué? But what Para for? ver la gloria de Dios To see the glory of y God. lógicamente para provocar fe en alguien más. Obviously, to provoke faith in somebody else. Pedro predica otra vez. And Peter preached once again. Según este pasaje, si seguimos leyendo, According to this passage, if we continue ahorita lo to vamos a read, leer un poco más. we can continue to go in deeper. Porque en la primera predicación de Pedro, recuerda la semana pasada, Because remember last week when we talked about Peter, ¿cuánta gente se convirtió? how many people converted? O más de There 3,000. was 3,000 and even more. Por lo menos, possibly. yo no sé cómo contabilizaron 3,000 personas. Like, to be honest, I have no idea how they got that number, like Por counted eso all digo of que it. o más. That's what I'm saying. There definitely could have been Pero more. esta ocasión es la segunda vez que él predica, But in this second time, Peter's second time preaching, explicando que el milagro he explains how the miracle confirmaba algo, confirms que something, Jesús estaba vivo, that Jesus was que alive, Jesús era real. that Jesus was real. Voy a darte 3 puntos que nos van a ayudar, I want to give you 3 points that are going to help you. porque lógicamente Because obviously, que cuando te digo que Dios te envió a ti, nos envió a nosotros en esa tierra when I say that God sent us here on this a earth extender el reino, to extend his kingdom, Dios nos ha dado autoridad para hacer God's given us authority y que Dios haga milagros a través de nosotros. for him to do miracles through Vas a us. poner manos sobre el enfermo y ellos sanarán. That if you lay your hand over a sick person, ¿Hay that alguien person que will lo be cree? healed. Is there anybody here ¿Hay alguien believe que sí that? lo cree? Is there anybody here that No lo believes digo that? yo, lo dice la I'm not the palabra. one that says it. It's in Los God's discípulos word. creían cada una de esas For the palabras. disciples believed Donde every one of pongas Jesus' words. manos en el enfermo, That if they put their hand over the sick, el enfermo sanará. the sick would be healed. No te dé temor orar por el enfermo. And they had to not be afraid No to te pray for dé the sick. temor orar por un milagro. They couldn't be afraid of praying for Pero a miracle. enseñémosle a la gente And we have to show para people qué es el milagro what miracles are o for. para qué Dios va a contestar. Why God wants to answer El their primer prayers. punto, The first thing is, Los enviados those that are sent no ignoran al necesitado, don't ignore those that are in need, lo miran con compasión. but they look at them with compassion.
En el versículo 4, in verse 4, Pedro con Juan, fijando sus ojos en el cojo, Peter and John see this man le dice, and they tell him, míranos. look at us. El primer paso The first step para poder actuar con ese poder de Dios to act on behalf of God's y power cumplir nuestra asignación de ser enviados. and to fulfill our assignment of being sent. ¿Cuántos saben que usted es un enviado de Dios? How many of you know God, you are sent Jesús by lo God? dijo, si no lo sabías te lo Jesus digo. told us that. If you don't know, then he did. Irán ustedes, And you will go. irán y harán discípulos. Go and make disciples. No es una opción. It's not an option. Jesús en Mateo 28 nos envió. In Matthew 28, Jesus sends us. Es un mandato, This is a commandment. es una orden de parte de Dios. This is an order from En God. otras palabras, In other words, Es para lo que Dios nos está enviando. this is for whatever God is sending Ve a us hacer. for and for us Ahora, to see. hay dos maneras de hacerlo. But there are two ways of doing this. Te guste o no, eres un enviado. Whether you like this or not, you are sent by Dile a tu God. vecino, ¿te guste o no? Tell the person next to you, whether you like Dios it te or not, envió. God sends you. Ahora, He's sending you. estas dos cosas pueden pasar. And either one of these things can O lo happen. haces bien Either you do it really well o lo haces mal. or you do it really bad. ¿A qué nos envió Jesús? What did Jesus send us A to ser do? discípulos a las naciones. To go and make disciples of all ¿Por qué? nations. Porque la Why? gente Because people. Dice que Jesús se compadecía porque los veía Says that God had compassion and he saw them como ovejas que no tenían pastor like sheep without a y shepherd tuvo compasión de and had ellas compassion for para them, cuidarlas, to take care para of them, sanarlas, to heal them, para curarlas, to cure them, para que les vaya bien. and for them to do well. ¿Para qué? Para todo esto. And for what? All of this. Por tal motivo And by nos which, envió Dios a hacer esto, for that reason, we are sent a to do amarlas, this, to a love them, cuidarlas, to take care a of them, sanarlas, to heal a them, to restaurarlas, restore a que them, tengan una mejor vida en for esta them to tierra. have a better life on this earth. Uy, parece que usted no quiere hacerlo. And I don't know if you, it sounds like you want Ok, to do se lo that. pongo así. Or let me put Dios it le like this. envió a alguien a usted God has put somebody in front para of que you le cuide, for you to take para care que of, le sane, for you to para heal que le them, restaure, for you to restore para que them, ore por them usted, to pray for you. para que le cuide durante su jornada en esta And he tierra, put someone else in front of you to take para care que of you no on tenga this que earth, padecer dolor. so that you wouldn't have to struggle. ¿No le gusta pain. eso? Don't you like the ¿Sí o sound no? of that? Dios le Right? puso a alguien. That God put Alguien someone diga in front of gracias you. Dios. And you can say thank God for that. Algunos ya lo captaron, And some of you understood it. porque Dios te envió también a ti a hacer lo mismo. Because now God sent you to do the same thing for someone else. No solo te goces porque Dios te envía a alguien que lo haga. You know, don't get just excited because God sent you somebody who does it for you. Gózate porque tú eres un enviado Get excited because God is sending you a hacer lo mismo. to do the same Porque thing. ¿qué vino a hacer Jesús en esta tierra? What did Jesus come to do on A this sanar, earth? a liberar, He a came to heal, restaurar. to deliver, to restore. Todo eso Jesús And hizo. Jesus came to do all of ¿A that. qué nos llama a nosotros? And so what is he calling A us to sanar, a do? To orar, a heal, to restaurar. pray, to restore. Todo esto. All of that. Qué hermoso. ¿Por qué? It's beautiful. Porque Why? Dios ve a la gente como Because ovejas Jesus saw people que no tienen pastor like sheep without y a shepherd. necesitan And they need del cuidado del buen pastor. to be cared for by the good shepherd. ¿Quién es el buen pastor según la escritura? Who is the good shepherd according to scriptures? Jesús es el buen pastor. Jesus is the good Y dice que el shepherd. buen pastor, And it says the good shepherd. su vida He gives his life. dio, no da. He gave. He doesn't Bueno, sí give. dice dio, Well, it does say he gave. pero él ya lo dio. We know he already gave. El buen pastor que es Jesús ya dio su vida. The good shepherd Jesus already gave his Ahora life. tú y yo, And now you and I, que somos discípulos de Jesús, as disciples of tenemos que ir a Jesus, hacer lo que Jesús hizo aquí en la tierra, que need es to do cuidarlos. what Jesus did on this earth, which is to take care of others. Alguien diga amén. Can someone say amen to that? Ellos salieron llenos de poder. As they walked out full of power, No salieron, imagínate todos los nuevos lanzados. I mean, you know this group that we Los have, discípulos. the new launch disciples, Vamos a right? subir. And it's like, let's go up. Y ahora soy. And so they're coming. Soy discípulo de Jesús. And I'm a disciple of Jesus. La gloria está sobre mí. And the glory is upon me. Salve Mario. And so, Viva Mario. long live Mario. ¿Y But what? Huh? qué vas a hacer con eso? What are you going to do with that? Es que ahora soy un ungido. Oh, well, it's because now I'm anointed. Tengo autoridad. Now I have Yo authority. soy el megapóstol Now I del am día de the hoy. mega apostle sent today. And Comes y vas al baño igual que todos. you go and eat and use the bathroom like everybody else. ¿Quién no está entendiendo? Who
understands what I'm trying to get to right now. No importa qué tan grande te sientas, It doesn't matter how big you feel. tenemos que ver a la gente We need to see people con la misma compasión con la que Jesús vio a la gente. with the nos ve a same nosotros. compassion that Jesus saw us with. Alguien le necesita, yo tengo que verlo con ese amor. Someone needs him, I need to see him. La that way. unción no es para ser yo The grande, anointing isn't for me to be es all para que large. Él sea grande It's for en mí, him to be great para que in me. Él se For exalte, him to be para que exalted. mostremos su poder. For us to demonstrate his power. Necesito la autoridad, obvio que sí, Do I need authority? Of course you do. para someter al diablo, So that you can show para people his ordenarle al place. enemigo que suelte, So that you can tell the devil to let go para of them. arrebatar las almas. To take souls back for the Para Lord. eso necesito autoridad, That's what you need authority para eso for. necesito el poder. That's what you need power for. Pero la unción conlleva esa But compasión, the anointing also carries porque compassion. no es para mí, es para los demás. It's not for me, it's for others. Le dijo, míranos. And Peter and John told the man, Entonces look el at primer us. paso So the first para step liberar el poder de Dios, to see the power of God, cuando le dijo míranos, when he said, look at us, nos está enseñando a nosotros. it's showing us. No fue, mírame, 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 It's mira. not, look at me, look at me, look at me. Viste la unción que tengo. Did you see the anointing I have? Es mírame, It's no, look at me. porque yo ya te vi. Because I Y lo noticed que tú you. necesitas, And I noticed what you yo lo need. tengo. And I don't have ¿Me it. estás siguiendo? Do you get what I Cuando mean? dice míranos, When he says, look es at porque me, primero Él lo vio It's con because- compasión. they looked at them first Para with poderle compassion dar. to be able to give them something. Así Dios nos miró con compasión. That's the way God looked at us. Vamos, with dale un compassion. fuerte, Come fuerte on. aplauso a Dios. Can you give God a loud round of applause? Pedro no lo evitó como muchos de ustedes, no, perdón, como otros de otro lugar. Peter didn't avoid him like some of you. Que, I que mean, ven a alguien con necesidad y dicen, other people, "Gloria a that Dios. whenever they see somebody who needs it, Señor, bendícele. they look away and say, Lord, bless me. Pues bendícelo. It's like, how about you bless them? Pedro no lo evitó, sino lo vio, Peter and John didn't avoid this man. They saw him. ya sabía lo que portaba. They knew what they carried. Y entonces él lo miró y le habló con fe. And so they looked at them. They looked at him and they Mira talked to qué them with fe faith. de este hombre. Look at the amount of faith Después of del this man. aposento, That after they él were fue came lleno from the del upper room, Espíritu. and they were filled by Había the hablado Holy a 3,000 Spirit, personas que se convirtieron. and 3,000 people converted. Ahora fueron a cumplir la hora novena de la oración. And they went to go pray in that 9th hour. Pero en el camino se encontraron con una necesidad. But on the way to pray, they Una saw a man persona who que had a need. necesitaba un milagro de A Dios. man who needed a miracle from God. Ve, ese hombre That man estaba cojo, no podía caminar. was a lame man. That means he couldn't Pero el walk. milagro era mayor But the miracle was que hacer al greater cojo caminar. than just making this El lame man milagro get era up. hacer que todos los que estaban en el templo The miracle was so that everybody who saw them at the creyeran en temple aquel que ellos estaban could predicando, believe in the one they were que preaching era about. Jesús el resucitado, Which was Jesus, the el que resurrected reina. King, the one Eso who fueron reigns. ellos a predicar. That's the one they went to preach Y el about. milagro entonces causó fe. And the miracle brought faith. Él no tenía dinero. They didn't have money, De aquí que muchos dicen, no, los apóstoles, discípulos deben de ser pobres. which a lot of people take out of context, say, yeah, disciples that follow Jesus should be poor. No, no se refería a eso. That's not what they meant by Lo que that. tú necesitas no es dinero. Because what you need is not Porque él money. estaba acostumbrado a recibir Because limosna. all he was used to was getting coins Su and money from mentalidad de others. la persona necesitada The mindset of this man who was begging olvidó had por un forgotten momento lo que él for a necesitaba moment what he really y needed. se conformaba con lo temporal, And he was conformed with what was con que temporary. le dieran una limosna. If they gave him a couple of La coins, gente no necesita una limosna. and people don't need a couple of La coins. gente no necesita que le consigas un buen trabajo. People don't need you to find them a good La job. gente no necesita que le consigas un lugar donde The vivir. people don't need you to find them a room to sleep in. La gente necesita a Dios The people need y un God. milagro en la vida de And ese hombre they need a miracle para que in sea that life. transformado y So cambiado. they can be transformed Estoy seguro and que changed. ese cojo And I'm sure that this siguió lame man, predicando, he kept on brincando, preaching diciendo, and jumping and shouting. aquellos discípulos Those disciples que estuvieron con Jesús, that were with Jesus, ellos declararon con fe la palabra y ya no soy cojo. they declare the word with faith, and I'm not lame anymore. Y él seguía el milagro provocando fe en otras personas. And his miracle continued to provoke faith in others. Yo le iba a cambiar el nombre a Héctor por ser hombre de fe. I was going to change this message to the name of Provoca Hector fe because he's en a otras man of personas. faith that provokes faith in us. ¿No es cierto? Am I right?
No tenía dinero, They didn't pero él have money, sabía lo que portaba, que era la autoridad espiritual but the apostles knew what they carried, which was the spiritual power. y el Espíritu Santo con él. They carried the Holy Spirit. Número 2. The second thing, La autoridad del enviado the authority of the one being sent, no está en lo que posee, it's not in what you possess lo que traigo conmigo en ese momento, and what I have with me in the moment, sino lo que porta. but the thing I carry. Lo que porta. What I Mira, le carry. dijo, no tengo ni oro ni tengo plata, They said, I don't have silver nor gold, pero lo que tengo te doy. but what I do have, I ¿Qué give to you. portaba Pedro? What did Peter and John ¿Qué carry? portaba Juan? What did Peter and John carry? Unción, Anointing, poder del the Espíritu Santo. power of the Holy Spirit. Y eso a ellos And that to them, sabían que era el mejor recurso. they know it was the best resource. Y él le dijo, no tengo And it wasn't, oh, lo I que don't tú have deseas, what you have, pero tengo desire, but I do lo que have necesitas. what you need. Tengo una palabra para ti. I have a word for you. Tal vez tú veniste buscando algo. You might have come to this place looking for something, No tengo lo que buscas, and I don't have what you're looking pero sí for. tengo lo que necesitas. But I do have what you Que es need. una palabra que te va a Which transformar. is a word that's going to Creer que transform Dios you. está trabajando en tu Believe me, vida. God is working Que in your tienes life. que esforzarte, And trust me, you honrarlo a Él and honor y God. creer en su And palabra. believe in His word. Yo no fui traído a este mundo I didn't come to this world a mendigar. to just beg. Yo vine a este mundo I came to this a world representar al Rey de Reyes, to represent the al King Señor of de Kings, señores, to represent the a Lord ser of la Lords, imagen del Dios viviente aquí en la and to be tierra, the living image of a God ser on la this iglesia earth, que cree en el poder, to be a church that believes in que God's ora power, y siguen pasando that cosas. prays and things still happen. ¿Alguien cree en lo que porta? Does anybody believe in what they Fíjate, have? fíjate. Come on, look at this, look at this. ¿Qué tienes? What do you have? ¿Qué posees? What do you carry with you? Porque hay muchos. Because there's a lot of people. ¿Qué posees? What do you have? ¿Qué posees que le puedas dar a la gente What do you have that you can give the y people que le puedas ayudar? that can help everybody else? No se trata de lo que posees, It's not about what you have. pero cuando viene el Señor But when the Lord comes y upon te you unge, and He anoints dice, you, Señor, úngelo and it's Lord con tu anoints him Espíritu Santo, with your Holy Spirit, llénalo, fill him, transfórmalo, transform que sea, him, que sea that portador He can be a de tu carrier gloria. of your glory. Ahora Él, And now lleno he, del Espíritu Santo, being filled by the Holy Spirit, ahora dice, no tengo, He says, I don't have no sé anything. qué I don't know necesitas, what you need. pero lo que ahora Él porta, tú lo What necesitas. He has, you need Y es it. al Espíritu And Santo. it's the Holy Spirit. Es el cambio, It's a es la change. transformación, It's a transformation. una vida diferente. It's a different life. Y eso viene no de lo que posee, And that comes not from what He has, sino de lo que ahora porta. but it comes from what He ¿Alguien carries está now. entendiendo? Does anybody understand? ¿Qué posees What do you que have puede ser de bendición para alguien? that can bless Lo somebody que else? posees es limitado, Because what you have is limited, pero lo que portas but what you carry no tiene límites, doesn't have any limits. porque portas al Espíritu Santo de Dios. You carry the Holy Spirit of God. Yo me agarro de esa misma palabra, And Cintia, I'm like, I'm going to take a hold of that word for sin. que esa restauración iba a ser así pero acelerada y milagrosa. Her restoration was going to be miraculous and it was going to be quick. Pero tienes que creer But you have to no en believe, lo que posees, not in what you pero have, sí en lo que portas. but in what you carry En tu casa, at your con house, tu mamá, with your mom, con los tuyos. for yours. No es lo que It's posees, not what you es lo que have, portas. it's what you Y carry. eres portador That you are del a Espíritu carrier Santo de Dios. of the Spirit of God. Ora por milagros If you pray for y van a miracles, suceder, it's going to happen. no por lo que tienes, Not because of what you sino have, por lo que portas. but because of what you Y carry. tú vas a hablar al And cielo you're going to speak y vas to a heaven. orar, You're going to no pray, desde lo que tienes, not from what you have, lo que posees, and what you possess, sino de lo que portas de parte de Dios. but what you carry Y cuando from God. tengas que hablarle a la gente, And whenever you have to no speak le to vas a people, hablar a la gente desde lo que sabes, you're not going to talk to people o lo with que what you know posees, and what you possess, sino lo que portas but with what you del carry, Espíritu Santo which de is Dios. the Holy Spirit of God. Eso transforma a la gente, That's what transforms people. transforma el corazón de ellos, That's what transforms their porque lo hearts. que tengo es limitado, Because what I have is limited, pero lo que porto de Dios but what I carry es from ilimitado. God, that's Dale un unlimited. fuerte aplauso al Señor. Come on, can we give God a loud praise? Yes. Pedro sabía que no tenía recursos, Peter knew they didn't have those resources, pero tenía el Espíritu Santo. but they knew they had the Holy Spirit. La autoridad no viene del nivel social o del estatus que tú tengas. Authority doesn't come from your social status and level that you have. La autoridad viene Authority comes de la intimidad que puedes tener con Dios. from the intimacy that you have with God. ¿Cuál es tu intimidad con Dios? I wonder what your intimacy with God is like.
Lo que portas vale más que lo que tienes. Because what you carry is more valuable than what you Escribe have. esto, lo I que want you to portas write this down. What you vale carry más is more lo valuable que tengo. than what I have. Si tienes a Cristo, If you have Christ, yo no tengo todo. then I have it all. Si tienes la unción del Padre, If you have the anointing of yo the lo Father, tengo todo. then I have it all. Pastor, pero no tengo en mi casa nada. Y, Pastor, I don't have nothing at home, so pero tienes y portas al Espíritu Santo. but you carry the Holy Spirit in you. Te voy a contestar la pregunta, Roland. And I want to answer your question, Roland. ¿Cómo sé que Dios me habla? How do I know God speaks to me? Cuando yo oro y le pido algo, ¿cómo sé que viene una respuesta de Dios? When I pray and I ask God for something, how do I know He gave me an answer? No lo vas a saber, You're not going to know, sino vas a caminar en fe. but you're going to take a step Y in si faith. Dios va contigo, And if God is Él with va abriendo you, puertas. then He's going to open the Mira lo door. que hizo Dios con Moisés. I want you to look at what God did with Moses. Estaba en el mar, Because when they were standing in front of the el Red Sea, pueblo persiguiéndolo, el pueblo faraón. and the Pharaoh and his army were Te following them, encuentras el mar and you see a sea y in toda front la of you, gente jinete, caballo. and you hear the chariots Ya no chasing iban you. a querer hacer esclavos al pueblo de Israel. They were not going to want to go back to being slaves Iban para anymore. matarlos. They were going to go and Y kill them. llegando a la orilla, And when they get to el the mar shore, seguía igual, intacto. the sea was still the same. El momento The moment en el que él dio el primer paso, that he took the first step el mar se abrió. is when the sea opened. Y cuando él se abrió, And when the sea ahí opened, tuvo la evidencia that was the de que Dios evidence caminaba con that él. God was walking with them. ¿Alguien está conmigo? Does anybody La tierra prometida. the promised land? ¿Cómo sé que es mi tierra? How do I know it's Da my el promised paso. land? Well, take the Y step. cuando des el paso, And when you take the se va a step, abrir lo que necesitas. what you need is going to ¿Cómo open sé que up. Dios me contesta? How No do lo I know God sé. answers? You won't know. Pero da el paso. But take the Porque step. Dios dijo que estaría contigo Because God todos los promises días. that He will be with you hasta every el fin day del mundo. to the ends of the earth. Yo camino en fe. So I walk by faith. Señor, no te escucho, Lord, I can't hear pero you. yo camino conforme a tu palabra. But I walk according to your Si tu word. palabra dice que If estarías your word conmigo says you would be with y me, me das la paz, and you want to give me the lo voy peace, a hacer. then I'm going to do this. ¿Será que me respalden? Maybe I'm going to No lo sé, I don't know. pero doy un paso. But I'm going to take the step. Te atrasaste con el paso. Doy un I'm paso going to take the step, y el mar se abre. and the sea is going to Doy split. otro paso I'm going to take y another la step, puerta se abre. and the door's going Doy to un open. paso I'm going y to take the llegan los step, documentos. and the Doy documents are otro going to paso show. I'm going to y take llega the la step. persona que esperabas. And the people Cuando you wanted to caminas see por are fe, the- when you walk caminas, by faith, caminas, you walk caminas. and walk and Dios walk. trabaja contigo God is working by porque your portas side. al Espíritu Because Santo. you carry the Holy Spirit. Eso fue lo que pasó después del aposento. And that's what happened after the upper room. Pero Pedro sabía, But Peter knew. levántate. Get up. Veo a personas, discípulos de casa que I see disciples in this house no sé si tengo que abrir casa, pastor. who ask, I don't know if I should Y open si up no my viene house. nadie, What if nobody comes to my group? ¿de dónde saliste? Where did you come Acabas from? de salir del aposento. When you came El from the upper alzamiento, room, when you came out empoderado por el empowered, Espíritu Santo. and filled by the Holy Atrévete y da un Spirit. paso So de you just fe. gotta take the step Abre of tu faith. grupo. Open up Ve y that group. predica. And go and Háblale a la gente. Speak to the people. Cada paso que des, Every step that la you gente take. la va a ir atrás de ti. People are going to follow after you. Pedro y Juan no buscaron personas. Peter and John weren't looking for people. En cuanto hicieron el milagro en la iglesia, The en moment el they made the templo, first miracle in the temple, estoy seguro que saliendo, I guarantee you when they no left, salieron solos. they didn't leave Un alone. montón de personas empezaron a They caminar had a con lot él. of people following them. ¿Y dónde va a ocurrir el próximo milagro? And I wonder what's going to happen next. The next Vamos miracle. por el necesitado. Let's go follow Allá están them. los milagros. Because the miracles are where the people in need are. Qué glorioso es Dios. Man, how good. Número are 3. they? And the third thing, Los milagros no son el fin. miracles are not the end. El milagro es el inicio de una proclamación más grande. Miracles are the beginning of a greater proclamation. Hay gente que busca milagros, solo milagros, milagros, There's people milagros. who cry out and ask for miracles, Pero su vida miracles, nunca es cambiada. but their lives never change. Solamente, Señor, dame un milagro. They just ask God, give Que me en esa miracles. iglesia ocurran God, I milagros. want to see miracles in this church. Y ocurre el milagro. ¿Y para qué? Si I no want to see miracles. cambias. For what if you're not changing? Prefiero que si no veo milagro, I'd rather if I not see a pero el miracle. mayor milagro es mi vida transformada. The greatest miracle in my life is being Obedeciendo a Dios, transformed by obeying honrando al God, Señor, by honoring the mi Lord, familia bendecida, and blessing my mi hogar en family, bendición, my home being mi in a hogar en blessing, orden. my home being under order. Pastor, ¿ya no oran por milagros aquí entonces? Lord, do you guys, Pastor, do you guys not pray for miracles? Sí, here? vamos a Yes. seguir orando por Yes, milagros. we're going to continue praying for Pero lo que tú miracles. puedas hacer, hazlo tú. But what you can do, do it. Da el paso. Take the step.
No vaya, mira, ya sé que algunos dijeron, ¿viste lo que dijo el pastor? ¿Oíste? And you know, some of you might say, you hear what pastor said? Vamos a dar el paso y agarramos un carro del año. We're going to take the step and get a brand new vehicle. Y cada que dé un paso, Dios me va a dar una mensualidad. Every time I take a step, I'm going to also get a monthly payment with it. No tentarás al Señor, tu Dios. Don't tempt the Lord, your God. Podemos hacer muchas cosas en fe, We might be able to do a lot of things with faith, pero escucha esto. but listen to this. Cada paso para ver un milagro de Dios, Step to see a miracle from God. Él lo va a hacer. He's going to do. ¿Qué es un milagro? And you might ask what a Es miracle un is. suceso A miracle is just a que substance, ocurre de una forma sobrenatural, an event that occurs supernaturally donde el hombre where man no puede hacerlo. can't do anything about it. Mira esto. I want you to look at this. Entonces, si yo doy un paso por fe, So if I take this step by por ir faith por un auto, to buy a car, a ti te corresponde then you are in con tus charge fuerzas with your strength trabajar, to work, esforzarte to have to put para in the pagar effort ese auto, to pay for that porque car. eso sí puedes hacer Because tú. you can do that. Y el día But the day que no te alcance that you can't para pay pagar la mensualidad, for the monthly car vas a venir a payments, Dios y le vas a decir, and are you going to come to God and tell God, Señor, Lord, yo di un paso de fe, I gave this step of he faith trabajado fuerte, and I've worked he hard confiado en ti, and I've trusted in dame you. la sabiduría para administrar Now, mis finanzas give me the wisdom to administer my y saber que finances mi mirada and to know my look no está puesta en lo que poseo, is not in what I perdón, possess en lo que tengo, or in what I have, sino en lo que está. but in what I carry. Pastor, y si no tuviera casa, honra a Dios igual de la misma manera. And if I didn't have a house, do I honor God the Porque same nuestra way? mirada no está puesta en lo que puedo tener. For our sight is not set on the things we can have. Le cuento el testimonio de un pastor. I want to share a testimony from a pastor. Lograron comprar un edificio muy lindo para la iglesia. No sé si lo construyeron o lo compraron. I don't know if they bought the building or they built it, but there's a pastor who got a church building. No sé si lo pagaban todavía o no, no sé. I don't know if they were still paying for it by that Pero time. era su sueño tener la iglesia. Él la hizo muy linda. This pastor, it was his dream to have a building, and Algo it was pequeño, beautiful. pero muy lindo. It's pretty simple, but it was beautiful. Pero lo perdieron. But then they lost the building. Se los quitaron. They took it away Me from imagino them. que por exceso de pago, no sé. I think it was because they paid too much. Y él después, el pastor entró en depresión. And this pastor fell into depression. Porque le habían quitado lo más hermoso que él había querido construir. He had lost the most beautiful thing he had ever worked so Y de hard ahí to la build. iglesia se empezó a venir abajo y abajo y And abajo. then that church began to just fall apart and just Y get la smaller every iglesia time. quería seguir adelante, pero la inspiración que era el pastor And this church, they wanted to continue to go forward, but no le the daba para más, inspiration, estaba deprimido. who was the pastor, he just didn't give any more ¿Cómo because he puede was seguir a un pastor inspired. deprimido que él mismo no puede ver más allá? How can you follow a leader that cannot see more than what they see in ¿Qué front te of them? quiero decir con esto? What am I trying to tell you with El this? milagro no es el fin. The miracle is not the end. No pongas tu mirada en el milagro, Don't set your eyes on the que sea el miracle, inicio para una proclamación grande del poder de but Dios. instead let it be the beginning Dios of a bigger da y Dios announcement for God. quita. Because God gives and Pero en God esta takes. tierra todo es temporal. But on this earth, everything is Dios quiere que temporary. vivas bien, gloria a Dios. If God wants you to live well, glory Vamos to a God. comprar o construir un aposento para Dios, gloria a We're going to build Dios. an upper room for God, glory to Y como God. iglesia estamos trabajando And as a church, we're working todos para together levantar y tener ese lugar. so we can have a place of our own. Tus ofrendas, tus diezmos, And tu your offerings and trabajo, your tithes and your efforts tu siembra, para eso va a ocurrir. and everything you sow, it's going to happen. Pero nuestra mirada no está puesta en eso, But our eyes are not set on the sino que things. ese es el inicio para proclamar más grande la palabra de Dios. Rather, that's just the beginning for us El to poder proclaim de the word of God Dios. and the power Y of si el día de God. mañana pierdo lo material, And if tomorrow I lose what's puedo perder material, todo, pero no lo pierdo a Él. I can lose everything, but Si I'm lo not going to tengo a lose Él, lo Him. tengo Because if todo. I have Him, Vuelvo I a have everything. comenzar, I don't need to pero be no sad, dejemos de predicar. and I can't stop preaching. ¿Para qué Dios hace milagros? Why does God do Para miracles? mostrar el poder de Dios. To show His power. Dice en el versículo 9 al 11. In verse 9 to verse A ver, 11. vamos a leer desde el 9 al 11. I want to read it from verse 9 to verse 11. Del capítulo 3 dice, el cojo se puso en pie de un salto And this lame man jumped up on his feet, y se echó a andar. and he left. Luego entró con ellos en el templo. Then he went inside the temple. Qué manera de entrar de este cojo. What a way for this lame man to go. Mientras saltaba y alababa a Dios, As he joined and jumped with the todo el people, pueblo lo vio andar y alabar a Dios. everybody saw them praising God. Y lo reconocían como el cojo que que pedía limosna. They recognized him as the same man who used to sit Y begging at the dice que se temple. quedaban admirados y asombrados And it says they were filled with por wonder lo que and le había amazement sucedido al
al cojo. at what happened to him. Pero vea esto, But look at 11. this, verse 11. Mientras el cojo que había sido sanado While the man held on to Peter and John, no soltaba a Pedro ni a Juan, while this man did not let go Peter and John, todo el pueblo fue al pórtico all the people were astonished llamado de Salomón, and came running to the place called y Solomon's sin salir de colonnade. su asombro And without being amazed, se acercó a ellos. and when Peter saw Vamos a this, leer el mensaje. he said to this Y message. cuando el Pedro los vio, When Peter saw this, les dijo, varones he israelitas, said to them, fellow Israelites, ¿qué es lo que les asombra? why does this ¿Por surprise qué you? nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? Why do you stare at us as if by our own power or godliness we have made Sígame this con man la walk? vista usted. I want you to follow with your eyes here. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, The God of Abraham, Isaac, and que Jacob, es el Dios de ustedes, de sus antepasados, the God of our fathers has ha glorified, glorificado a su Hijo Jesús, has glorified his servant a quien Jesus. ustedes entregaron y negaron delante de Pilato. You handed him over to be killed and you Pero disowned him cuando- before Pilate. Cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad, And though he had decided to let him go, ustedes, you perdí, entraron en... Pero ustedes negaron al santo y justo disowned the holy and y righteous one pidieron que se les entregara un homicida. and asked that a murderer be released to Fue you. así como mataron al autor de la vida, You killed the author of a life, quien Dios resucitó de entre los muertos. but God raised him from the De dead. eso nosotros somos testigos. We are witnesses of Y this. por la fe en su nombre, And by faith in the name of y en Jesus, su nombre, in his name, dice, a este hombre que ustedes ven y conocen, this man whom you see and know Dios ha restablecido por la fe en Jesús. was made strong, Dios lo ha sanado completamente en presencia de and ustedes. it is Jesus' name that his faith has come through him that has Hermanos, completely yo healed him. sé Now, fellow que Israelites, tanto ustedes como los gobernantes lo negaron por ignorancia. I know that you acted in ignorance as did your Pero leaders, Dios cumplió de esta manera but this is how God lo fulfilled que había anunciado por medio de todos sus profetas. what he had foretold through all the prophets, Es saying decir, que su Cristo tenía que padecer. that his Messiah would suffer. Por lo tanto, arrepiéntanse Repent then y vuélvanse a Dios and turn to God para que sus pecados sean perdonados so that your sins may be wiped y out Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio and that times of refreshing may come from our y les Lord, envía a Cristo Jesús que ya fue, and that he may send the que Messiah les fue anunciado. who has been appointed Es for you. necesario que el cielo reciba a Jesús Heaven must receive him hasta el until momento en que todas las cosas sean the restauradas, time comes for God to restore everything lo cual Dios as he promised ya ha anunciado desde los tiempos antiguos long ago through his holy por prophets, medio de sus santos profetas. through his holy prophets. Porque Moisés dijo, For Moses said, el Señor su Dios le levantará un profeta entre sus hermanos, the Lord your God will raise up for you a como me prophet levantó a mí. like me Ustedes deben de atender from among your a todo people, lo que Él les diga. and you must listen to everything he tells. Versículo 23. Verse 23, Todo aquel que no escuche ese profeta anyone who does not listen será to him eliminado del pueblo, will be completely cut porque off from todos the los people. profetas a partir de Samuel And because indeed beginning with Samuel, all the prophets, han hablado de estos días y los han anunciado. they've spoken and have foretold these days. Ustedes son los descendientes de los profetas. And you are heirs of the prophets Son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados. and of the covenant God made with your fathers. Cuando lo prometió a Abraham, He said to Abraham, en tu simiente through your serán offspring, benditas all people todas las naciones de la on tierra. earth will be Y blessed. cuando Dios resucitó a su And Hijo, when God raised up his en servants, primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos he sent him first to you to bless you y para que cada uno de ustedes by turning each of you se convierta de su maldad. from your wicked ways. Después de una predicación como esta, After a preaching se like les this, predicó revelándole su condición they preached the revelation of their condition of desde their la hearts. posición de un milagro. And from the position of one Atrajo la miracle, atención de los incrédulos y los religiosos. it brought the attention of all the Y unbelievers les and all dijo, the aquellos religious. a que, ustedes que han rechazado al Cristo And he told them, the ones who have rejected y lo Jesus entregaron para que sea and crucificado. surrendered him to be killed.
Ustedes que lo rechazaron. You who rejected him. Él era el Hijo de Dios. He is the Son of Él God. es el Hijo de Dios. He is the Y Son su of God. poder está And presente. his power is real. Lo acaban de ver ustedes You just saw, we're a witnesses través del of it. milagro que hizo en el Through the cojo. miracle that he did in Y su that man. corazón se abrió And their hearts y opened recibieron ahí and received el there mensaje y su corazón se arrepintió de sus pecados. the message of repentance of their sins. No dudes Do not en orar doubt. por un milagro, Praying for en orar miracles por una sanidad, and praying for pero healing. no te olvides But don't de forget darle la gloria a Dios to give God the por lo glory. que Él hace. for what he Y does. nunca olvides, And don't ever no forget. desaproveches la oportunidad And don't ever miss the para opportunity predicarle a la gente to preach to people que se to arrepientan, repent. que aquella persona Because the que esté person recibiendo a who Dios is receiving por from medio de God una palabra, through a miracle, una sanidad, a healing, un milagro, lo que sea, whatever it is, dile arrepiéntete de tus pecados, you can invite them to repent of porque their Dios sins. hace un milagro, pero ahora Because when God does the tú miracle, tienes que reconocer a aquel que hace el now milagro. you need to recognize the one who Yo does the creo y oro miracles. por familias I pray and I pray for para que families sean restauradas, to be restored. pero las familias restauradas But the restored families, empiezo orando when I y start praying, continúo dando un proceso I continue to hasta que process sean llenas so they can be del filled Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Porque hay cosas que tenemos que trabajarlas There are things that we have to work on. y al final vemos el milagro hecho. And at the very end, we see the Lo que el miracle hombre no accomplished. podía hacer, Dios lo hace. And the thing that man could not Y Él do, restaura. God does, and God restores. Pero lo que tú y yo sí podemos hacer But what you and I can es ahora do caminar de la mano de Dios, is now we hold on to the dar hand of ese God, cambio, and we can esa walk with change transformación, and mi corazón transformation, cambiado, and see a heart be amoroso, changed, to be one of love, compasivo, to be compassionate, misericordioso. to be Y merciful. cuando hago todo eso, And when I do Dios all this, hace lo suyo. God does what He has Dios to no do. puede convencer, el hombre no puede convencer a la gente, You know, man can't convince pero others, Dios puede convencerlo y transformarlo. but God can and transform them too. En una ocasión mi esposa estaba brava. I remember my wife, she wasn't doing well. Les iba a preguntar cuántos tienen esposas I was bravas. gonna ask how many of you have wives that No aren't doing well. conteste por su bien. Please don't answer for your own well-being. Nada. Pasó que But what happened? no estaba brava conmigo, no. No, she wasn't like not okay with me, but Acababan de predicar en la iglesia. I remember there was a time somebody preached Tu at lucha no es church, contra carne ni sangre. and I know the war it's not waging against flesh and blood. Nuestra lucha es espiritual. Our war is waged, it's Y se me quedó spiritually. muy presente en esa semana. And that week there was something so present. Y en la casa, creo, perdió unas llaves mi esposa, ¿verdad? And that week my wife, she lost the keys at home. Y estaba como ese pasaje, esa parábola de la mujer que había perdido una moneda. And I don't know if you read the parable of the woman who loses a coin at her Volteó house. la casa, And las so she camas, flips over all the todo. furniture, Y everything. teníamos que everything. irnos a la iglesia, creo. And I think we had to go to church that Y no lo day, encontraba. and we just couldn't find the keys. Y hombre sabio, ¿no? Yo al final What a wise man, right? At the end, la vi, me aparte. I was like, Porque- the Bible too, Porque cuando la mujer está brava, pues uno hay que ser sabio. because you have to be wise, and wife is not okay. Y mi esposa salió a voltear los botes de basura. And I remember my wife, she flipped the dumpsters over and everything. Y yo me quedé en casa ahí. And I was at home trying to Vivíamos en find ese it. entonces en un basement y yo estaba en el We cuarto were y renting a basement in one of the houses, and I was dije, in the room. Señor, no tengo lucha contra carne ni sangre. And I said, Lord, I know our war is not against Yo flesh no and voy a blood. pelear con ella. I don't contra want to ella. fight with her. No voy a estar discutiendo. I don't want to argue with her. Y en ese momento que yo estaba orando, And in that moment while I was dije, praying, la lucha es tuya. I said, Lord, this Quiere, is yours. quiere que se pierda el amor And I don't want o there que se pierda la alegría de ir a la casa de Dios. to lose the joy of going to the house of the Lord that day. No sé qué pasó mientras estaba ya ella buscando la basura. And I don't know what happened when she was digging through the trash. Pero bins, regresó. but she came dijo, back to me Vámonos a la iglesia ya, amor. and she said, let's go to church. Yo me quedé así. And so I said, Yo acababa de orar. I just prayed. Y bajóte lo más tranquila. And she came down really calm. Vámonos. She said, let's go. Mire, ya, a mí no me importa, ni me acuerdo si encontró lo que ella buscaba después. And I don't know really well if she found what she was looking for, Pero me di cuenta but I realized que cuando nosotros hacemos y creemos en su palabra, that when we trust in God's word, Él trabaja en lo sobrenatural. He works Yo no supernaturally. la iba a convencer a ella, I could not convince her. pero yo trabajé en lo que me correspondía. I did what I had to Y do. Dios tocó el corazón y cambió el corazón And de God ella en ese momento. touched her heart, and then God dealt with her. Tú
Tú no convences a la gente, You don't convince people, pero trabaja con Dios, but you get to work with God. caminando con Él, Walk with Him. creyendo en su palabra. Believe in His Y word. And I guarantee you, te aseguro que verás la promesa, el milagro de Dios en tu vida. you're going to see the promise and the miracle No from te God in your life. garantizo que será fácil esta jornada en ti, And I don't guarantee you that this is going to be an easy journey. pero si Dios camina contigo y tú con Él, But if God is walking with el you and you're proceso walking with será Him, más ligero. the process will be Tú no lighter. vas a cambiar a tu You're cónyuge, not going to change your pero caminando con Dios, but walking with Dios God, cambiará el corazón de tu cónyuge y God el will tuyo. change the heart of your partner and your heart too. Tus finanzas tal vez no las va a cambiar Dios, Maybe God's not going to change your finances, pero tú con Dios but you with God hará que tus finanzas will allow for your las veas de una forma finances diferente for you to see them y verás la differently. respuesta en cada palabra de Él. You're going to see a response in every word that He ¿Alguien has. quiere oír la voz de Dios? Does anybody want to hear the voice of God here? Escuche, lea, Hear it and listen to dígale, it. Señor, háblame. And tell God, God, speak to Y me. no esperes a que alguien venga y te diga, así te dice el Señor. And don't wait for somebody to tell you the Lord says Ok, this. es bueno, ¿no? Like, that's good. Si viene un profeta, además, comercial viene el Yeah, you profeta know, a Matías commercial break. Prophet Matthias is going to be here with us this en month nuestro Impulse Conference, for Impulse Conference. pero no siempre Dios te habla de esa manera. But God didn't always speak to you that Le way. decía a mi esposa el otro día The other day, my wife told me, que alguien decía, es que no oigo la voz de Dios. I just can't hear God's Y voice. se lo comenté a usted. And I told it to Pon you. la Biblia en audio, esa es la palabra. I said, just put the Y Bible así in, oyes la put it in the voz. audiobook version, and you can hear the voice of God like that. Bueno, hay algunos que no But entienden. there's some people who don't get it. Cuando Dios te use, When God uses you, no tomes la gloria para ti. don't take the glory for yourself. Redirígela a Dios. Redirect it to God. Cuando Dios te use, When God uses no you, te quedes tú con la gloria. don't keep the glory. Muéstrale a la gente y dile el Dios que hizo las cosas en ti. Flip it around and show people it's our God who does it. Arrepiéntete And repent. y tu vida será And diferente. your life can be different. Los milagros hoy Miracles, siguen siendo bien un lenguaje del reino, they are still a language of the Estoy kingdom. terminando. And I'm going to wrap up today. pero los milagros tienen que estar conectados con una misión y un propósito. But every miracle is wrapped around a mission and a purpose. Hay mucha gente que viene a campañas, Many people go to campaigns congresos, and they go to días conferences, especiales a las iglesias por un special milagro. days of church in a service, Se llevan un milagro, and they take a miracle. pero se regresan igual a su casa They go back home with con the same thing, problemas, with the same problems, con aflicciones, with afflictions. sanos pero con esos mismos They're problemas. healed, but they still have the issues at home. Le sacan el demonio que traía ese día, They cast one demon out of them, pero se meten a su casa de donde adquirieron esos demonios. but they go back home to the place where they got Regresan it a in the los first mismos place. hábitos que vivían They go antes back to the same habits they y used to viene a have. ser peor. And then it ends up worse. Mejor hubiese sido no recibir un milagro en ese momento. So would it have been better to not gotten that miracle in that moment? Yo creo en la liberación I believe in deliverance. y oro para que la gente sea libre, And I pray people are set free. pero yo creo que la liberación tiene que ser acompañada But I believe that deliverance has to de be un seguimiento accompanied para que la persona cambie. with somebody who's going to help them change. Porque si no, la escritura dice que la persona viene a ser peor Because que it antes, says a person can be worse than before. porque ya no vendrá solo ese demonio, Because there's not one demon that comes tomará after them, 7 peores but it'll take 7 y el worse. estado postrer será peor que el inicio. And the problems before would be worse than the beginning. Todo lleva ese proceso. And there is a process we Las get to go puertas through. se van a abrir And the doors will open cuando soltemos lo que tenemos, que es el poder de Dios. when we let go what we carry. Y yo which is quiero the que power en of este God. día, And I want you today, Yo no sé si usted está dispuesto I don't know if you're willing a decirle, Dios, sí necesito un milagro, to say, yes, God, I need pero a miracle, quiero trabajar en mi milagro. but I want to work in my miracle. No solo recibirlo, Not just to receive quiero it. trabajar en mi milagro. I want to work in my miracle. Si tú que dijiste que necesitabas un milagro, If you say you need a miracle estás dispuesto a trabajar en ese milagro, and you're willing to work in your miracle, ponte de pie en esta I hora. want you to stand on Este your es el feet right tiempo de now. reenfocar la búsqueda.